Pagdagas mga panahon, balina. Wife listens, husband talks. Ang asawa na po mo'y mamati, ang bana na po'y isog. Then pagdagag pila ka tuig, kabaw mong unsay tabo, husband and wife are talking together and the neighbors are listening. Ang silingan na maoy na mati, gubot pas lukot. Ngano, ang expedition sa wife nga mabutan yang bana in the long run, opposite. Aning sa mutadog ka irresponsable, barkadista, nabali buutas bag-o pa, buutas ulitaw, pagdako na ng mga anak na unsa bang imbis mo samot ka buutan, kay naipakanon, nayatimanon, sus Ginoo, opposite man itabo, ni gawas mang tinuod nga kolor, tinuod nga batasan. This is it. Ang bana po, daging minyo aning maong babae, kay nagtuos siyang katuwang sa buhay. Ilaw ng tahanan, kayang bana haligi ng tahanan. Abi niya nga faithful wife, abi niya buutan nga asawa, muunong, anda mo timan sa mga anak, anda mo pakaon niya, mo timan iniguli, pero ang naitabo, kabaligtaran, irresponsableng asawa, tuwas, silingan ba, lakaw, lakwatsa, ang pait pagyud sa dagang naitabo, dagang asawa, nangitaglain. Very painful reality ang affected ang mga kabataan. Labihan kag expectation sa imong asawa, labihan kag expectation sa imong bana, in the long run, opposite ang imong gituan. Ngayon ka, oh, di maong akong pagtuo, sayop day ko. Kasuway ka na. Either money matters, abi kag mao na imong income, mao na imong mahimo, abi kag mao na imong ma-establish, what di ay? Nya, there are people who are handling businesses, in the long run, kita nilang very productive, very smooth ang dagan, in the long run, na bankrupt, frustrated. Ngano, wa man sa kabantay, mabankrupt day, wa man sa magdahom nga mabankrupt, ang iyang gituan nga, moasinso, mo prosper. Kabaw ko dagan kay tag mga gipangtuoan, gipanglauman, gipangunahuna, nga abi nimo, nga kini, maoy, mahitabo, in the long run, in the near days to come, pero what is happening is opposite. Reverse. Di mao. Kasaway ka na sa imong kinabuhi. Mao nang may tabo diri sa kalibutan. Mag-expect kag butang, di maoy mutungha, mag-expect kag tao nga imong gikasabot, di ay mao ang imong gituan, ang uban moingon, please pabaylo ata kay mubayad ko, butangag pizza, butangag adlaw, pagando, why ni tabo. Abi nimo okay, pero in the long run nakita nimong di day okay. Ngano, iya kang argabyado, yalanganin. Mo ni ang point nako nga dagang panahon mo salig kag tao, in the long run mo reveal ang iyang kinaiyang tinuod, na prostrate ka. Mo salig kag dagas panahon, negosyo nimo, imong kapikas o financial, salig ka ana, in the long run pagdagas mga panahon, wa ka kabantay. Ikaw gato kang healthy ka, pero deep inside namlay nag-create nga sakit within us. Kaya wa tay pa-check up, wa tay pagpamati sa atong kaugalingon, nag-umido na di ang different diseases within us. Abi itong healthy ta, pero di ay dili. Mo na mga cause sa atong mga frustrations, disappointments, depression in life. Because we expect too much. People of the living God, this is my point. Kung mo expect kas Ginoong paboran ka, tuko, it will happen to you. Mo expect kas Ginoong ayuhon ka, it will happen to you. Mo expect kas Ginoo nga hatagan kas imong gikinahanglan, it will happen to you. Kung mo expect kas Ginoo nga siya mo'y tag-iya sa tanan nga imong gikinahanglan, the owner of all solutions, miracles, blessings nga imong gikinahanglan, it will happen to you. Believe me, you will not be frustrated. You will not be disappointed. You will not be dismayed in believing on these matters from God. Gikas Ginoo. He will pour it to you. He will give it to you. He will do it in favor of you, individual of you. Muna nga kung pagtuo. But the Pharisees, dili man ang milagro panalangin ang ilang gi-expect from the Messiah. Ang ilang una-una materialistic man. Nga si Kristo moabot, magdag gods, magdag bodyguards, magdag gingarian, magda og kabtangan. Kay materialistic man yung mga Hudyo, mo yung pagtuo in order that they will salute the coming Messiah. They will salute Jesus Christ.
for His arrival. You got me? Mao ni ang akong analysis ani. Mao nang una nila di ni mao, pobre ni, wani kwarta, di na mao itong ipaabot, ngita taglain. That's why even today, believe me, some Jews, mga Hudyo, expected that there will be another Messiah to come. Nga musibo sa ilang gituang Mesiya. Musibo silang ginauna nga manluluwas, nga nagdag korona, nagda og tungkod, nagda og mga tao, nagdag kabtangan. Kay mao ilang una-una materialistic nga Messiah will come. Wealthy Messiah will come in physical figure, pero wa sila kabantay nga si Kristo tinuod way korona, gibitbit pero si haris tanang hari. Tinuod si Kristo way kabtangan, makita nga nakaatad siya pero siya tag-iyas tanan. Kolosas 3:11. Mao nang atong maulagway, they underestimated Jesus Christ in His figure, in His appearance, in His existence in their midst. Mao ni problema, ilang na-underestimate si Kristo. Ilang gilook down si Kristo. They drag down si Kristo. Jesus Christ was put as ordinary individual in their society. Ngano? Tungod kay di sa kadawat ni Kristo. Sometimes we have these attitudes within us na atong underestimate ang Ginoo, atong underestimate ang iyang gahom, atong underestimate ang iyang capacity, iyang kaluoy, kaayo, forgiveness, ang iyang mahimo sa atong kinabuhi. There are times that we underestimated God. Ako sa ninasinati, oftentimes sa akong kinabuhi, nga na-underestimate na kong Ginoo, nga siya makaayo nato, makahimog milagros imuha, makahatag nimog financial blessings, makahatag nimog ideas where you can earn, makahimo nimong prosperous, makahimo nimong wealthy. Daghang panahon, we underestimated the power, the majesty sa Diyos. The power, the majesty of God. That was the real scenario in Jesus' time in the midst of the Pharisees. Wa gid nila gi-recognize si Kristo. Isda, di na mao imong gipaabot. Wa nay bodyguards, wa nay corona. Tuo mong anang Misayaha, yung Kristo. Kamo ba? Materialista kayo mo. Inyo kong estimate, ayaw isipan ninyong pag-ari nga tuwa didto, tuwa diri. Kaya mo man atong pagto, hari didto, nay presidente, nay daghang gwardya, diring dapita, nay hari, daghang gwardya, nagsakop. Nga si Kristo pag-abot, dyan mo may kuyog, gawas ng ginikanan. Unang-unaw nala, di ni mao. Pero, kabalo mo, they were mistaken in identifying Jesus Christ. Nga mauna di ay ang ilang di paabot. Sa legal nga aspito, mao ni gitawag og wrong identification of a certain suspect. Like, na-order nga shoot to kill kung musukol. Nga abi man og mautong tawana ilang gidakop kay mayong, kay relatives ba or dunay kahawig. Naalaan, wrong identification sa target person. Ang lain mo'y napatay, dili ang tinuod nga kriminal. Wrong identification. Wrong nga pagtanaw. Wrong nga pagsusi. Wrong nga pag-investigate. Ug mao ni ang hulagway kaniadtos panahon sa mga Parisiyo. Wa gid nila makita nga si Kristo na diay ang ilang gipaabot. Naaras ilang atubangan, naara ilang gikaistorya, naara ilang nakita. Pero what happened to their hearts, to their minds, hesitant to accept the Messiah in their front, in their midst. They wanted another Messiah to come. It was a great insult in the part of Jesus Christ. He came as the Messiah, but He was rejected. And the Pharisees wanted another Messiah to come in the replacement of the Messiah in their midst, kamao si Kristo. Sa ato pa, kita, kung natay attitudes nga di ta mutuos Ginoo sa atong kinabuhi, natay attitudes nga una-una tong Ginoo di makamilagro, di makahatag itong panalangin, di makahatag sa atong gikinanglan, ang Ginoo di malipay nga magtanaw sa atua.
Ngano, in that sense, we are underestimating His power, His glory, His majesty. Mo ni tabo, ilang gi-underestimate si Jesus Christ, mo na wag gid nila i-recognize. Di mi motuo ni moy. Yesus Kristo, kamo ba mga Parisiyo, ayaw isipang pag-ari sa Dios, pag-ari sa Misaya, nga tuwa dito, tuwa diri. Mo man ang point. Kang tinuod ya pag-ari sa Dios naa sa inyong taliwala, na sa inyong sulod. This is a very wonderful statements from the mouth of Jesus Christ. And I would like to elaborate this matter nga sa pagkatinuod lang. In Jeremiah 23:24, God is omnipresente. Ang Diyos can locate in different places in the same time. Ang Ginoo omnipresente wherever God is present. Kining universo puno sa himaya sa Dios. Ephesians 4. Sayno pa nining kalingitan ni ining universong presensyas Ginoo. The whole universe. Why dapit nga why presensyas Ginoo? Bisan sa mga kasalanang dapit, daotang dapit, naaga pong Ginoo. Kaya omnipresente gud. Sometimes, we underestimated the capacity sa Ginoo in terms of His presence. Ngano, we are selective. Ang atong pagtuo ang Ginoo na araning dapita, but not in other places. Gi-clarify sa tong gospel ingon si Kristo, ayaw pagunauna ng paghari, meaning the presence where God is present, rather ang presensya diin ang Ginoo naa. His presence where siya present. Sometimes muratag utok sa mga Parisiyo, selective. Ngayon ta din na ang Ginoo dani kay kini balaan, kini kay simbahan, kini ka adoration chapel. Tinuod man na nang Ginoo diha, pero di kumuto nga naara diha. God is omnipresente. God is everywhere. Therefore, this is my encouragement. You can talk to Him wherever you are, whatever your situation. Unsang tayma ka na ining gutloa, you can talk to Him because God is everywhere. God is present in all areas. Why dapit nga wa siya? Mao na kun kay problema, talk to Him in the midst of your troubles, in the midst of your problems, because God is present. Ang ato mga nauna gibiyaan ko sa Ginoo. What kind of thinking is that? No, that's wrong. Kung maria sa kabadong, aadto ko kuan, holy place, magampo ko sa Ginoo kay ako'y problema. Yang Ginoo, ikaw ba, kalimot man kanako nga naa man ko diha bisan asa ka, nakas imong kalisdanan na ako, nakas imong pagsuway na ako, nakas imong mga kasakitan na ako, like the fruit friends in the sun. Sa happy pa sila sa Dios, upat kabuk tunog, sa nagkalisod-lisod na ang naglakaw baybayon duha na lang, iyon sa gibiyaan ko sa Ginoo. Maayo ra gi ka Ginoo ba og happy kay naa ka og kasakit na biyaan ko nimo. Tanawa ng tunob ako ra na hagi mo. Upat man na originally. Iyong Ginoo, anak, mahalti ka sa pagkatinuod ka ng tunob imong nakita sa baybayon, di na naimo ako na kay sa panahong down ka gikugusti ka. See, God is present sa tanang dapit, sa tanang sitwasyon. Bisan sa bidya nga kinaiya og kasing-kasing sa matag nilalang na ang Ginoo. Kinsa ingon? Si Kristo. Yun siya, ang paghari sa Ginoo, nasa inyong taliwala, nasa inyong sulod, in your internal aspect. I am reigning within you. God is reigning within you. God reigns in your hearts. Sa dupa, kung tinuod pa ning analogy sa uban, nga ang Ginoo mo puyo lamang sa kasing-kasing nga buutan, then sayop din giyong Kristo nga ang Ginoo naas inyong sulod, ang paghari nas inyong sulod, ang reigning na sa inyong galaman. Nya kay mga Parisiyo kay tig-a man makasasa man judgmental, hugaw, sus. Matthew 23 yung si Kristo mga tig-pakaroon indod mo, mga abusado mo. Jesus criticized the Pharisees, pero yung si Kristo ang paghari samahan, ang paghari sa Dios nasa inyong sulod. Meaning Jesus Himself told the Pharisees that God is with them in spite of their evil emotions, despite sa ilang kahugawan within.
Ngano, usbo nako pag-emphasize kining imong lawas 1 Corinthians 16, templo nas Ginoo, dili ni Satanas. Therefore, kung aritas balaod sa yuta, pag naa kay legal right, no one can get that from you. No one can replace you from that matter, from that object, from that position. Ngano, kay naa kay legal right, imo na. You got me? Kung imo hilabtan og lain, pwede kasuhan ang maong tao. Sanglit ang imong lawas, iya nis Ginoo, siya mo'y tag-iya, siya lamang og way lain mo puyo ana, makasasa kag dili, God is with you. Mayo mag sa atong misa, mayong pari, God is with you sa mga buutan, evil is with you sa mga dautan. Can you hear that in the Mass? No, wala. Because the truth in theology, God reigns in our individual heart. It does not matter what kind of heart you have in your individual life. Wa na mag-matter. Ang tinuod mao, makasasa kag dili, naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing. He is reigning. Siyang nag-govern. Siyang naghari sa imong galamhan. Ang kalainan lang sa taong buutan og dili, mauni. The same God, pero different ang reactions. Ang taong buutan, he recognize that God reigns within him, within sa iyang kinabuhi. But the evil person, although na ang Ginoo within him, within her life, but never responding to the presence of God, to the reigning of God sa ilang kasing-kasing. Wala mo respond, mo na nagpabilin sa kasalanan. Pero wa na magpasabot og dautan ka, ang Ginoo gitalikdan ka. Somebody commented Mr. Day ingon sa Brad, sayop ka because he told me, tinuod ba nga ang Ginoo di kabsag pasaylo gugma inko immiserable, ocean of mercy, dili hugtan. Yung sa sayop ka Brad, hugtan siya kimusilot man, inko wa magpasabot kung silutan ka na hugtan siya, justice. Ang rason nga nung silutan ang tao at the end, justisyas mga dautan, justisyas mga matarong, it does not mean that God is having scarcity, nahugtan o gugma, kaluoy, mo nang hukman ng tao. No, because of justice. In theology, because of justice. Not because nahugtan sa gugma, mo nang impirnohon ang tao. Can you understand what I mean? Kaya ang Diyos, di hugtag gugma, di kabiyaan, di katalikdan, makasasaka man, usakas giingnan ni Kristo, ang paghari sa Diyos na sa sulod libo. Believe me, I will stand to this proposition. Di kumutuo na ang Diyos na lamang sa mga tarong kaysa pagkatinuod, why taong tarong? Romans 3:10, makasasa ng tanan. In striktong pagkahistorya, kay naamatay apan tanan, why giharian. Pero ingon si Kristo in our gospel, ang Diyos naa sa inyong sulod, naa sa inyong taliwa, naghari. And I would like to repeat the statements of Christ to all of you, wherever you are, whoever you are. God reigns. God is reigning in your hearts, whoever you are. God is within your hearts, bisan pa sa imong pagkadautan, bisan sa imong pagkamakasasala, bisan sa imong di mayong gibuhat. Still, God is within you. Mingon mo na ako, ay brother, okay rin nagpakasami na, total namang Ginoo namo. Rason po gano, pero ignunti ka. Ang Ginoo gapabilin sa imuha bisan makasasa ka, kay namasin siya nga bisan sa imong pag-itsapuy ra kaniya for not recognizing His presence in your heart, like the Pharisees, they did not recognize Christ in their midst, in their front. Ang Ginoo is hopeful, is believing, have a very strong conviction that someday somehow you can recognize His presence in your individual heart. This is a concrete evidence that God loves you. Usa ni kalig-ong prueba, mahal kas Ginoo, liman mo, bisan di ay sa atong pagkamakasasala, still God is reigning in our individual heart. This is the theology nga akong giadap. Di ko mo to nga ang Ginoo naaras tarong kay way taong tarong. Dati kong taong tarong dili. Interviewin ka, how good his heart is. Are you sure? No. No one is qualified supposedly. But because
It is a law. It is the will of the living God to reign, to stay, to live, to dwell in our individual heart, no matter the situation is, no matter the status of that person, no matter the disposition of the heart of this person, basta kay iya kang pulianan, God will live in you. Believe me. Ngano? Kay gusto niyang ipabati nga di ka niya biyaan magkinaon sa angtagan sa kalibutan. Di ka biyaan sa imong kasakitan. Di ka biyaan bisan sa imong kasalanan. Di ka niya biyaan bisan sa imong pagkabidya sa kaltiling. Bagay mong gipuyan, still God reigns within you. Can you understand what I mean? Can you hear me? God is with you, whoever you are. Because God is not absent in one place and present in another place. Because God is present in all places. Why space vacuum nga ang ginawala? God is present even in space, even in vacuum, even in molecules, even to the little things on this earth. God is present na ang Diyos. Then may mo, okay na mag-ampo bisag asa. Yes, pero why we have church? Why we have temple of the living God? In order for you to have a formal worship, praising, like the Holy Eucharist, where God is also reigning. Formal places ng adoration, simbahan, prayer meetings, inyong templos, mga di-katoliko, formal places where you can exercise your faith. But it does not mean that only in these places you can pray, you can worship God. No! Wherever you are, God is present. Na sa imong problema ng Ginoo, sa imong kapalpakan ng Ginoo, sa imong karong pagpakasa, still God is within you. Sa imong negosyo na ang Ginoo, sa asa kang dapitin kaknag, God is present. Believe me, God is everywhere. Ingon si Kristo, God is reigning within you. Na ninyo. Wa si mingon, God is reigning sa mga buutan, di ninyo mga Pariseo. Can you find that even one chapter in the scriptures? No! None. Nothing. We could not read that. Di na mabasa. Because the truth in theology, God reigns in individual. Wa mag-agad og buutan kag dili. Basta kay iya kang pulianan, di ka pulianan sa Satanas. Ayaw og dawat mi ka si Satanas na nako, iyong Ginoo. No, anak, my dear child, tinuod makasasaka, pero tinuod lang ang yawa, wa gid mo puyo di mo. I would like to clarify this gospel for today. It is not true. It is not true. Again, akong gustong baliko ning proposisyos teolohiya. Kung dautan ka, makasasaha ka, bidya ka, ngilad ka, ngayon ka ang yawa na nako, brother, naghari, ingnon ti ka, labihan dyan ng sadyo pa, di dyan na tinuod. I agree na itaong napusis. Pero ang pagkapusis sa tao is only temporary. Later on, maayo man na, maulian man na. But only few cases like that, even in the scriptures. Nganong di nakalawtay ang yawa because kining atong lawas is not the temple of Satan, Lucifer the devil. You are the temple of the living God. Whoever you are, what kind of person you are, na ang Ginoo mo. Ayaw ko padunggan ninyo. Gamuingo mo, Brother Edsel. Magkasasa ko. Ang yawa na nako. That's wrong. Di natin noon. Di ko mo to nga ang tao gihari ang yawa. Di ko mo to. Pasaylo ako ninyo. If I am saying heretical statements, then I will die to this conviction. Di ko mo to. Di ko mo to mayong kantawa na giyawaan. Og ni kirig-kirig. Tuo ko. Pero wa mo kirig. Di ko mo to. Tungod ba sa iyang pagkamakasasa? Ikaw, makasampo ka. Tungod ba sa iyang apan? Tungod ba sa iyang kasalanan? Tungod ba sa iyang mga mali nga desisyon kinabuhi? Muyang kang giwaan na? You have no right to judge because the truth sa teolohiya, kita templos ginodili sa yawa. Muto ko ang tao harias, kapungot, kasuko, that is equivalent nga ang yawa naa. Pero the truth, the fact, along the road, mga layas na. Ngano, di man ilang pulianan kining atong lawas sa Ginoo man ni. Mo nang ayaw angkon garian kang Satanas bisan pas imong pagkadautan. Ayaw angkon. Inang batao, although I am sinner, I am doing evil things, but I believe that God still within me because I know He loves me. If you have this kind of conviction, if you have this kind of belief, believe me, someday somehow,
you will encounter your transformation conviction. You will receive the turning point of your life. Na mausub ka. Ngano, along the road of your journey, maka-analyze ka, makahinuklog ka nga, bisan des imong pagdautan, ang Ginoo still within you. God reigns within you, wherever you are. Makasasa ka, dautan ka, you have a relationship, drug addicts ka, naninda kag shabu, illegal imong negosyo, binuang, you are committing fraud, whatever corruptions, whatever dishonesty nga imong gibuhat, violation of human rights, pagpanglupig, pagpangilog og kabtangan, possession, you are committing usurpation case, whatever nga sala nga naa ka. Ingnon ti still, God lives within you. God reigns within you, bisan pa man sa imong pagkadautan nining taknaa. Ang ako lang, giagdati ka, please, recognize the God. Recognize your God within you, people who are committing mistakes. Please, recognize His presence within you. He's still within you. He loves you, whoever you are. Wa siya mausob siyang pagtanaw sa imuha. Wa siya mo biya nimo, bisag kasa. Wa kanya talikdi. Ayaw angko ng yawa na haghari nimo kay di na tinuod. God is still reigning within you, although you are sinners. Ngo ako brad baka sa mangugkudan kog daotang pagbati una-una ang yawa na nako ayaw gimug-ang ko na ako di na kumuang ko na. In Lord, you are within me. Please eradicate all the evil emotions, evil thought that I have, evil desires that I have. Eradicate, Lord, because I know you are within me. Do it. Ingnang Ginoo, ana pag-isulti. Ingna, Lord, ni akas kong kasing-kasing, you are reigning. Makasasa ko, Lord, please help me. Baguha ko, tabangi ko. Sometimes you are busy seeking God in somewhere. But we forgot that God is also present in your within. Usay, mabisit ang pangita o Ginoo bisag asa. Pero ang Ginoo di ay nastong kasing-kasing, wa lang takaila. Wa na to gi-recognize. You got me? Mo ni akong point, God is present in all locations, spaces, vacuums, in every gap na ang Ginoo. Way dapit nga way Ginoo. Way dapit nga way Ginoo. Mo na kung nakay problema ni Ginoo dia, nakay sakit ng Ginoo dia, kung nakay mga pagsuway ng Ginoo dia, nakas kasalaanan still ang Ginoo dia. Whoever you are, ang Ginoo na nimo. He is the reigning God. Siya ang gamahanang Diyos nga gahari nining kalibutan na. Why limit ang iyang imperyo? Why limit ang iyang gaho? Listen to me as my final statements. If there is God, naa ang iyang gingarian. Kung naay hari, naay giharian. Mao nang gitawag kingdom. Dome place, king, the person who reigns in a certain place. This is what we call kingdom. If really God reigns within us on this earth, makita na sa atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot in obeying our King. Kung tinuod nga imong na-recognize ang pagari uldo naa, pero usay di man ta ka-recognize, sundo nimo ang hari. Sa usa ka human earthly kingdom, ang hari may masunod. Like Herodes, Matthew 14, unsay gusto niya, patya, buhi. If really God reigns within you, supposedly, He will be the one to control your life on this earth. And you know what? Keep doing the right things. Doing His will. Matthew 7:7, Matthew 7:21. Dito na nagtawag ka na kung Ginoo makasunod sa langit, kundi nagtumas kabuton sa kong amahan. You know what, my dear people of the living God? Kung tinuod ang Ginoo mo na imong gilang hari, ikaw sunsunuran sa iyaha. Siya na ang magbuot sa imuha. Kunya kay mo unsay pirmi giingos Ginoo, glorify me, serve me, do good to your brothers and sisters, do good every day, be efficient, be productive, be fruitful, be happy, have peace of mind. Mao ni kabubutos toward you. If you are living in this kind of life on this earth, therefore you are allowing yourself to be controlled by the living God. You have no right to control God, but instead allow God to control you. Satan has no right to control you. Instead, allow God to control Satan. Satan is powerful than you. Without God, John 15:5, you have nothing. Therefore, if you want to defeat Satan, ask God to control Satan, to eradicate Satan in your life, individual of you. This is it. Kung tinuod ang Ginoo mong hari, siya mag-vote mo. Siya na mag-controller mo. Not your will be done. Matthew 6,
in our prayers sa our Father, but the will of the living God be done on this earth. Ingon si Jose Maria Escriba, can we make this earth as heaven? How? By living in love, by living in peacefulness, by living in humility, by living in goodness. In that way, you are making this earth as heaven. Yuta nga niya, sa kalibutan, pwede kang magpuyo nga langit ang yuta nga imong gituman. Imong balay, pwede imong langit. Kay kung naay gubot, may kag-impirno ning balaya. Pero naadeng kalinaw gugma, langit na. Adoration chapel, langit na. Simban, langit na. Eucharistia, langit na. Sacraments, langit na. Kamong di katoliko, inyong templo, langit na. Ang asa mong dapitron, kung inyong pahalo ng gugmag kalinaw, gapuyo kag langit, mo ni Jose Maria Escriba, langit nga niya sa yuta. Heaven on this earth. Kining ato ministeryo, mo ni langit sa yuta. Help me in propagating the gospel in order that the gospel of Jesus Christ will reign. In order the words of the living God can reign in the hearts of the people in the four corners of this globe. Kay mo ni gustos Ginoo everyday, maghari siya, magdasig siya. Diya sa inyong kinabuhi. Final statement, kung asang presensya sa Ginoo, there is energy, there is power, there is courage. Mauna kung courageous ka, fiery ka, brave ka, positive ka, usana kailanan that you are recognizing already the reigning of God in your individual being within your heart. Apan kung lausi ka, galuya ka, wa na kay gana, recognize God because God can empower you. God can sustain you the grace. God can make you positive in your individual life. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, miracles giver. Father, ako nag-ampong imulig uno mga tao na makasabot sila nga bisan sa among pagkamakasa na Ginoo gahari sa among galamhan kay gusto nimong ipakita nga mahal mi nimo magkinaunsa ang dagan buutan bigdili. Still, Father, we believe you love me, you love us. Mo ni rason nganong di mi nimo talikdan. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos man gabirin. Saan sa man sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired its way. God loves you.